नाज़रीन, एक्सपोज यूनिट की लास्ट वीडियो में हमने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म द बेबी सिटर किलर क्वीन के बारे में बात की थी। आज हम इसी फिल्म के पहले पार्ट की स्टोरी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। साल 2017 में रिलीज़ की गई फिल्म द बेबी सिटर में दिखाया गया है कि कैसे इंसानों की बलि चढ़ाकर शैतानी पैरोकार अपने लिए अबदी ज़िंदगी और ना ख़त्म होने वाली जवानी हासिल करते हैं। अब जो लोग ये समझते हैं कि रिचुअल सेक्रीफाइस सिर्फ फिल्मी बातें, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं, तो आज की वीडियो में उन तमाम लोगों को रिचुअल सेक्रीफाइस के सबूत भी दिखाए जाएंगे कि कैसे अपने शैतानी मकासद के लिए कुछ लोग इंसानों की कुर्बानी देते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले इस फिल्म की स्टोरी को समझने की कोशिश करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कोल एक शाय और ऑकवर्ड 12 साला बच्चा है। बी नामी लड़की उसकी बेबी सिटर है जो कि ज़ाहिरी तौर पर कोल को पसंद करती है, लेकिन हकीकत में ये लड़की सैटन वर्शिपर है और उसने कोल में अपना अगला शिकार तलाश कर लिया है। उसका असल मकसद अपने आका इब्लीस के हजूर मासूम जानों की बलि चढ़ाना है ताकि वो उससे खुश हो जाए और उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कोल की क्लास फेलो मेलिनी उसे पसंद करती है। एक दिन वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेबी सिटर भी बाकी बेबी सिटर्स की तरह तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे घर में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करती होगी। कोल ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसी रात जागकर अपनी बेबी सिटर पर नज़र रखने का फैसला करता है। बी कोल को ये बताती है कि वो किसी दोस्त के साथ बाहर जाने वाली है। साथ ही वो कोल को एक नशा आवर दवाई देने की भी कोशिश करती है ताकि कोल बेहोश हो जाए और वह अपनी शैतानी रस्म पूरी कर सके। कोल चूंकि बी पर नज़र रखना चाहता है, इसलिए वो ये नशा आवर दवाई नहीं पीता और जागता रहता है। आधी रात को बी अपनी शैतानी रसूमात अदा करने के लिए कोल के घर पर अपने कल्ट मेंबर्स को इनवाइट करती है। जब वो लोग पहुंचते हैं तो बी उन्हें एक गोल दायरे में बैठने का हुक्म देती है। दोस्तों, इस गोल दायरे में सितारे के निशान को पेंटाग्राम भी कहा जाता है जो कि इब्लीस के पैरोकार उसकी पूजा करने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेंटाग्राम का निशान हमें बैफोमेट के सर पर भी नज़र आता है। बैफोमेट पर हमारी डिटेल वीडियो का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा ये पेंटाग्राम शैतानी चर्च का लोगो भी है। अब ये शैतानी खेल शुरू होता है और बी एक मासूम लड़के के सर में चाकू का वार करके उसे कत्ल कर देती है और उसके खून को एक प्याले में जमा कर लेती है। बी अपनी टीम को बताती है कि इस शैतानी रस्म को पूरा करने के लिए हमें जिस मासूम शख्स का खून चाहिए वो कोल है। कोल ये तमाम मंजर छुपकर देख रहा होता है और उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी बेबी सिटर और उसके दोस्त दरअसल एक सैटेनिक कल्ट का हिस्सा हैं जो मासूम लोगों को कुर्बान करते हैं और ह्यूमन ब्लड सेक्रीफाइस जैसी रसूमात में हिस्सा लेते हैं। फिर कोल खौफजदा होकर 911 पर कॉल करते हैं और पुलिस को अपने घर जल्द से जल्द पहुंचने का कहता है। जब बी और उसकी टीम कोल का खून लेने उसके पास पहुंचते हैं तो वो ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बेहोश हो। बाद में वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भागने की कोशिश करता है ताकि वो बी और उसके कल्ट मेंबर को पुलिस के हाथों पकड़वा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले कोल के घर पहुंच जाते हैं, मगर पुलिस एहलकार इन शैतानी पैरोकारों के हाथों मारे जाते हैं। कोल मेलिनी के घर भागता है और इसके बाद वो बी की दोस्त एलिसन को मारने के लिए वापस अपने घर आता है। एलिसन कोल की ताक में बैठी होती है, मगर इससे पहले कि वो किचन के चाकू से कोल पर वार कर सके, बी उसे पुलिस के एहलकार की शॉर्ट गन से मार देती है। बी कोल को बताती है कि वो भी कभी उसी की तरह इनसिक्योर और कमज़ोर इंसान हुआ करती थी, मगर उसकी किस्मत तब बदली जब उसके हाथ एक शैतानी किताब लगी जिसमें जादू के मंत्र लिखे हुए थे। तब से वो इस किताब का इस्तेमाल कर रही है और अब वो बेखौफ और ताकतवर हो चुकी है। बी कहती है कि उसने शैतान के साथ मुआहदा किया हुआ है कि वो जो चाहे दुनिया में हासिल कर सकेगी, मगर इन खजानों को पाने के लिए उसे शैतानी किताब के जादुई मंत्र पढ़ते हुए मासूम लोगों की कुर्बानी देनी होगी। फिर उन लोगों का खून जमा करके शैतानी किताब के सफ़ों पर बहाना होगा। बी उसे बताती है कि शैतान को अपनी रूह बेचने के बाद वो नौजवान लड़कों का शिकार करते हुए एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र कर रही है। फिर वो कोल को अपने कल्ट में शामिल होने की और एक साथी जादूगर बनने की पेशकश करती है, मगर कोल इनकार करते हुए उस शैतानी किताब को आग लगा देता है। बी जलती हुई किताब देखकर परेशान हो जाती है। फिल्म के इख्तिताम पर कोल बी को गाड़ी से टक्कर मारकर मरने के लिए जख्मी हालत में छोड़ देता है। इतने में पुलिस वाले भारी नफरी में वहां पहुंच जाते हैं। बहुत तलाशी के बावजूद किसी को भी बी की लाश नहीं मिलती। कोल अपने वालिदैन से कहता है कि अब उसे बेबी सिटर की ज़रूरत नहीं है। बाद में कोल के घर से गुजरने वाले फायर फाइटर्स पर बी हमला करती है और ऑडियंस को यह दिखाया जाता है कि वो अभी भी जिंदा है,
یعنی اسے امورٹل دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک وچ مطلب جادوگرنی ہے جس کے پاس انتہائی خوفناک طاقتیں اور غالباً ابدی جوانی بھی ہے۔ دوستو بی کا پورا نام بیلزیبب ہے۔ عیسائی مذہب اور بائبل کے مطابق بیلزیبب شیطان کا دوسرا نام ہے۔ بیلزیبب شیطانیت میں جہنم کے 7 شہزادوں میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ بیلزیبب کا نام کنانی دیوتا بال سے بھی منسلک کیا جاتا ہے، اور یہ وہی دیوتا ہے جسے قدیم زمانے میں لوگ اپنے پہلے بچے کو بلی دیا کرتے تھے۔ فلم بیبی سیٹر میں بی غالباً جادوگرنی ہونے کے ساتھ ساتھ شیطان بیلزیبب بھی ہے۔ زیادہ تر وچز کی طرح وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے، اور اپنے آپ کو مزید طاقتور بنانے کے لیے وہ سیٹینک بائبل کا استعمال کرتے ہوئے ہیومن سیکریفائس جیسی شیطانی رسومات ادا کرتی ہے۔ دوستو اب جیسا کہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ ریچول سیکریفائس صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ ایسا حقیقت میں بھی ہوتا ہے۔ لوگ اپنے شیطانی مقاصد کے لیے اپنے پیاروں کو قربان کرتے ہیں۔ 27 سپتمبر 2021 کو انڈیا مہاراشٹر میں پولیس نے ایک خاتون تانترک اور ایک شخص کو مبینہ طور پر گرفتار کیا تھا۔ اس شخص نے قبول کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ہیومن سیکریفائس کے طور پر قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا کہ یہ ریچول سیکریفائس کرنے سے اسے کوئی چھپا ہوا خزانہ مل جائے گا۔ اسی طرح 28 سپتمبر 2021 کو امریکی ریاست ٹیکسس میں ایک آدمی کے گھر کے پیچھے 3 لاشیں جلی ہوئی انتہائی بری حالت میں ملی تھیں۔ تفتیش کرنے پر پولیس کو پتہ چلا کہ یہ لاشیں 2 خواتین اور ایک مرد کی تھیں۔ پولیس کی طرف سے مزید تفتیش کرنے پر اس مالک مکان نے ہیومن سیکریفائس کا اعتراف کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان تینوں لوگوں کو قربان کر دے۔ اس کے علاوہ 27 دسمبر 2020 کو انڈیا بہار میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا تھا، جنہوں نے اعتراف کیا تھا کہ اپنی 3 ماہ کی بیٹی کے علاج کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کی بلی دینے کی کوشش کی تھی۔ دوستو یہ تو صرف چند کیسز ہیں، جبکہ انٹرنیٹ ایسی کئی خبروں سے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ کو یقین دلانے کے لیے یہ 3 کیسز بھی کافی ہیں کہ ایسا شیطانی کھیل حقیقت میں بھی اس دنیا میں کھیلا جاتا ہے۔ اب جہاں اس دنیا میں خدا کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، وہیں اس دنیا میں شیطان کے پیروکار بھی خفیہ طور پہ موجود ہیں۔ دوستو اس فلم کے دوسرے پارٹ میں بھی ہماری ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن اور پن کومنٹ میں مل جائے گا، جس پہ کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ کیسے شیطان ابن آدم کو وہی 2 وعدے کر کے گمراہ کرتا ہے جن کا استعمال کرتے ہوئے اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا۔ قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان کی نظروں سے پوشیدہ تھیں ان پر ظاہر کر دے، اور کہنے لگا اے آدم اور حوا، تمہارے خدا نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے نہیں روکا مگر صرف اس لیے کہ اسے کھانے سے تم دونوں فرشتہ بن جاؤ گے یا تم دونوں اس میں ہمیشہ رہنے والوں میں سے بن جاؤ گے۔ اور اس نے ان سے قسم کھائی کہ بے شک میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام کو ابدی زندگی اور ملائکہ جیسی طاقتیں یعنی غیر انسانی صلاحیتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، اور آج بھی وہ یہی وعدہ کر کے آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بے شک شیطان کا وعدہ جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں کیونکہ وہاں میں ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں۔ آخر میں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔